28 তারিখ মার্च 2026 जों दिनै फुंनिसिमि पश्चिम चांदपुर इंजाखाबा 13 सिमना केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक एडिसि केन्द्रनि बिसिं क्लाइजाक सिनि अर दुईटा बुथ बुथनि बिसिङाव जों दिनै कायसा दूर टू दूर नग नग थांगै सिनि अग्रा साख्रा रगबाय सिनि अरनि भुटार्स रगबाय जों मालायखा आबुनि लगे लगे जों लामबतक हिमबै सिनि बुबाग्रानो लबलायै जों दिनै जों दिनै मिছিল बख्लायलायखा दिनै जों सानानै मुसुंगो जे त्रिपुरा सारक मुथांजांनानै हिंखाय गायसाना लामा अबंका बुबाग्रा जे दल दफानि बागै दफानि मानथायनि बागै दफानो फियगनानि बागै त्रिपुरा सानो यक सारेनानि बागै सायानि याकारै जे लिडार अब केबुया बंगासिनि बुबाग्रा बनत पयतो सावैनो ताबुक त्रिपुरा हास्तेनि एडिसि एलाकाओ যত 28টা কেন্দ্র হা কলयै নখা কলयै যেরকম নবার কতর ফাইমা হাই তাবুক ত্রিপুরা মথা অমাহাইকে কাহাম কাই তাবুক চলি দङ जों চিনি সিমনা তমাকারি চিনি আশাবাদী বলতে আশা অমন যে जों 100 দিয়া जों 1000 जों অর জিদিনাই 1000% অরতে কোনো সন্দেহ করেই এবং ও জায়গা প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যে বড়রক দংমানি অব প্রতিদ্বন্দ্বিতা নৈমানিয়া গোबां मा বরক তিনি পাড়া পাড়া কয়েকটা জায়গা থাঙ্গো নগ নগ তাবুকসে বরক সিনিও ওয়াইজানানি রাং 100 কাই কালিবারি ফুল ফাতিরি মা হাইকে ক্লাঙ্গো আবো কোন কক যাবো গামা হাইকে বরং ন লুপ ফুনুগো তাও যারা তো তামনে বড় পাত্তা গেডাং রং সাউ নং 60,000 রাং রেনাই হাই রিনাই ইরাই রিনাই তাবুকসে বরক रेशन कार्ड रख थुंलाय माने जागनांलाय दो आ इलेक्शन जरा बोले तम रिमानाय इलेक्शन पाइमा जरा तम रिमानाय ताबुक जरा बीजेपी 8 বছর রঙই दङ त्रिपुराओ ताबुक जरा त्रिपुरा सरनो तम खलायका जे अ एलाकाओ लामा हामा तैमा जे खायमाने अम जों अ एलाकानि सिनि मन्त्री विश्वकेतुबाय आं सयग रविन्द्र देवबर्मा एम चाइतगै सरकारनि थानि एडिसिनि हापाङो जा किसे मिसा मानमानि आवबाय जों अर डेभलपमेन्ट खाय दङ এবং जों बुसकांगते गोबां खाय डेभलपमेन्ट खायनाय एलाकानि जत समस्यानो बायदि समाधान खायमान चिनि दफा मुथांजांनानि चिनि फिउचारनि बागै आबुनि लगे लगे एलाकाबो डेभलपमेन्ट खायनि बागै जों बुसकांगो समाय थांलायजा